तमरो वर्षन में चलो भीतर पूरा रियल ले गर्लफ्रेंड किए अच्छा कौन से विषय किसी कहयो झिलियास करे किछ नै ये यांकर केते मिछ कुआउ ते सेठी दूर थे हां तो कोन तो झिली सुनबे कारण झिली सीड होचंती सब किछ सीरियल तो जानि थे झिली तम विषय डिटेल जानि केते मिछ कहउचंती सेटा झिली संजीव भाई को सेटा भी सुनो अच्छा तो मु बेले बेले लेट कर दिया आसिया पे शूटिंग तो मु किछि नै के आसेनी खाया पे तो एठी आसिला पर समस्त आइस बॉक्स खोजे तो आई लव हिम इज लाइक अ ब्रदर आपन किछ कहबे खाली गोटे कथा कहबी आम हिरो सिड माने सिद्धार्थ यागुर आपण माने देखुतले आदि एबे सिद्धार्थ परे हाय नमस्कार मो पदारविंदु नायक मो ब्लॉग को स्वागत करछि आपण माने मते रिक्वेस्ट करथिले जे अमर भाई गोटे इंटरव्यू दरकार अमर भाई विषय समस्त जानिया को चाहूछन सीरियसली मते कमेंट करथिले किछि आपण फैन तो आज आम अमर भाई सहित कथा हवा तांको विषय किछि जानिबा नमस्कार आउ बहुत बहुत धन्यवाद जदि आपण जहाँ भी कहते जदि सेटा सत्य ताले सत्य मु आपन को कमेंट देखै देबी अच्छे बहुत माने भाग्यवान बहुत ही माने प्रभुंकर माँ बापांकर आशीर्वाद थिले ही एमिति भल पाइबा मिले थैंक यू सो मच आपण को पई मो माने मो परिचित जहाँ भी मोर परिचय अछि आपण को पई अछि सो थैंक यू तो आज आम अमर मु तुमर एक्टिंग केमती स्टार्ट है कैरियर ना पिला बेलू भाभी जे एक्टिंग लाइन के आसबी ना कौन केमती स्टार्ट है से विषय गोटे छोट गोटे माने इंसिडेंट गोटे कहिबी छोट स्टोरी भाया जिते मो स्कूल रे थी क्लास 6-7 तो मत से बड़ू ही माने गोटे आसेनी मन को कौन कर सब पिला सब आसे मु सब बड़े हीरो मान विषय भावु थाए फिल्म हीरो विषय भावु थाए एंट्री विषय भावु थाए जो क्रेज स्टारडम कितने फैंस अच्छी ये सब विषय भावु थाए अच्छा से माने क्लास 6-7 सेबेठो डिसाइड करथिले जे डिसाइड नुह केमिति के जाने मते से सब जिंस बेसी अट्रैक्ट करूथला अच्छा मु किंतु केबे भी भाबु नथली माने भाबी नथली मु केबे डिसाइड कर नथली कि मु माने केबे गोटे फिल्म स्टार ही परिबी कि गोटे एक्टिंग करि परिबी कि किछि करि परिबी से मु केबे सेंती करियर करिबी बोली मु केबे चिंता कर नथली अच्छा किंतु सेही बॉयस रु मते ए सब माने ए जिंस सब बेसी अट्रैक्ट करूथला आउ तापरे पाठ मु एम लास्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मु करिछि कोठी कॉलेज कोठी उत्कल यूनिवर्सिटी उत्कल हां से मु एमबीए करिछि एमबीए मार्केटिंग रे करथिली तो सेठी हमर एमबीए मोर सरला हम गोटे फैमिली ट्रिप रे जाइथिलु बैंगलोर कोयम्बटूर चेन्नई ये सब हम बुलुथलु फैमिली ट्रिप रे तो सेठी हठात मते गोटे कॉल आसिला अननोन नंबर थिला मु भाबली कोन लिखा होची गोटे चैनल रो नाम लिखा अच्छा डिस्क्लोज करि परिबी कि चैनल रो ना श्योर कलर्स अच्छा लिखा तो कलर्स रो कहीं के फोन आसी कि मते लागले कि गोटे स्पैम थिबो फ्रॉड थिबो तो रिसीव करली कहली सर आमे गोटे मीटिंग फिक्स करिया पे चाहू कैन यू गिव अस टाइम मु कहली या श्योर किंतु कौन को विषय ना आमे आपन को कास्ट करिया पे चाहू हम नुवा मेगा सीरियल रे कास्ट करिया पे चाहू माने सडनली कोठु माने ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नोवेयर एमती गोटे कॉल आसीबा सेटा गोटे मिरेकल रो कथा हां डेफिनेटली ना मु केबे ट्राई करी मु एटा गर्व रे कहूनी मु ना केबे ट्राई करिछि केबे ए फील्ड को आसिया पे ना किछि करिछि मते गोटे एमती गोटे आसी गला बळे आसी जाइछि अच्छा भगवान एटा ऊपर गोटे भगवान बनै की पठे देले तम पे एटा अमर ही फिक्स अमर ही हां आउ एटा सत्य कथा कि तमे जदि गोटे माने को जिंस विषय बेसी पूरा हृदय रु चिंता करूथबो सेटा ही चाहूथबो ना भगवान आउ यूनिवर्स पूरा मिसई देबे माने तांको वाइब्रेशन भी काम करियो तम जीवन में आउ गोटे दिन आसीबो सेटा तमे तम पाखरे थिबो आ निश्चित एटा गोटे बहुत बढ़िया कथा मु भी गोटे बुक थिला द सीक्रेट हां मु सेटा गोटे मूवी अछि हां मूवी अछि एई विषय भी पढितली एटा डेफिनेटली सत्य कथा तमे जहां भी भाबिबो सब बेले पॉजिटिव थिंकिंग रहिबा 100% डेफिनेटली सेटा हबो डेफिनेटली तमे सेटा ही चिंता करूथबो सेटा ही
मनरू चिंता करिया हाँ। सेटा ही तुमको दरकार देखिबो गोटे दिन आसीबो तुम निश्चित। पाखरे सेटा थिबो। निश्चित थिବ ତ ଅମର ଘର କୋଉଠୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରନ୍ତି କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି? ମୁଁ एक्चुअली छोट बड़ू बढ़ीची कटक रे। अच्छा पूरा कटकी है पूरा कटक अच्छा पूरा कटकी तो एक्चुअली मो घर रायगढ़ रायगड़ा हाँ। अच्छा मो मम्मी डैडी सेठू किंतु मो डैडी एडवोकेट तो एठी आमे छोट बड़ू एठी मो भाई आ मो भूणी अच्छा सानो भाई भी अछि सानो भाई भी अछि बड़ भूणी अछि। अच्छा अच्छा तो कटक रे सब किछि पिला बेलटा पूरा स्कूलिंग आ तापर ये बाय द वे मो यूनिवर्सिटी लेवल प्लेयर थी मो फुटबॉल अच्छा? खेलुथि हां। अरे एटा तो मु भी जानि नथि आपण भी जानि नथिबे तो खेली चंदी एठी बहुत खेली अरे वाह बहुत खेली स्कूल टीम पे क्रिकेट खेली सेते बेले मोर माने खेल निशा थी बहुत थिला एक्टिंग फैक्टिंग ये सब माने मो मुंडरे नथिला अच्छा मो क्रिकेट रे किछ गुटे करिया चाहूतली अच्छा क्रिकेट टू बेटर खेलुथली फुटबॉल किंतु भगवान चाहूतले तमे एक्टिंग फील्ड रे कहा भाग्य रे कोन अछि तमे तमे आज पूरा सक्सेस हेकि अछ एक्टिंग फील्ड रे जदि ओडिसा रो हम सीरियल टेली इंडस्ट्री भीतर नंबर 1 हीरो हिसाब रे किया से अरे तमे नहीं, डेफिनेटली नहीं, आसो नहीं, काहे ना दीदीटा प्रोजेक्ट हिट देइछो तमे एबे रिसेंटली झिली चलची हाँ, आ पूर्वर ସେଇଟା- जीवन साथी चलतिला तमे आदि कैरेक्टर रे बहुत फेमस हेइतिला ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ବଢିଆ କଥା ଗୋଟେ ଆଣିଛ ଏଇଠି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଗୋଟେ ମନେ ପକେଇଛ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ସାଥୀ ମୋର ସରି ନଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଛି ସେଇଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ भगवान का आशीर्वाद नथिले हेइ परिबो ହେଇପାରିବନି କାହିଁକି ନା କଳାକାର ଗୋଟେ ଭଲ କଳାକାର ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଦରକାର 100% ସେଇଟା ନଥିଲେ କେବେ ବି ଆପଣ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଚାନ୍ସ ପାରିବେ ତ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଜିନିଷଟା ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଆଜି ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ହିଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇ ନାଇଁ ଚାଲିଛ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ଶ୍ରୀଜିତ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରୀଜିତ ଭାଇ ସିଏ ମାନେ ସିଏ ଆଉ ବସନ୍ତ ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଗଡ୍ ଫାଦର ସେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ଭାଇ ଶ୍ରୀଜିତ ଭାଇ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାନେ କହି ବି ପାରିବିନି ଆଉ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ବୋର୍ ହେଇଯିବେ ତ ମୁଁ ସର୍ଟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ଆପଣ ମନୋବଳ ଦେଇକି ଆଉ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଆଉ ତମର କିଛିଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ରଖିକି କାମ କରିଚାଲିବ ତମକୁ କାମ କେବେ ବି ଧୋକା ଦେବନି ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ କରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସରି ନଥିଲା ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମିଳିଲା ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କମ୍ ହୁଏ ଜଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳେ ମୁଁ ତ ତମେ ୟୁ ଆର୍ ସୋ ଲକି ତ ସେଥିପାଇଁ ତମ ଉପରେ ଗଡଙ୍କର ବ୍ଲେସ୍ ଅଛି ବୋଲି ତମେ ଆଜି ବ୍ଲେସିଂସ୍ ନଥିଲେ କେବେ ବି ହେଇପାରିବ ଡେଫିନେଟଲି ଆଉ ଆମର ସୁଟିଂରେ କିଛି ଏମିତି ମେମୋରେବଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କିଛି ଅଛି କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ଅଛି ସେୟାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଆପଣ ଝିଲି ଦେଖୁଥିବେ ସେଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେଡ୍ର ଟୋଟାଲ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ମୁଁ ମାନେ ଜମା ବି ଗୋଟେ ପର୍ସେଣ୍ଟ ବି ମୁଁ ସେଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭଳିଆ ମାନେ ଅଫ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମୁଁ ବହୁତ ହି ପ୍ରାଙ୍କ କରେ ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଟା ତ ସତ କଥା ବହୁତ ପ୍ରାଙ୍କ କରେ ପ୍ରାଙ୍କ ମାନେ କରୁଥାଏ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ହସଉଥାଏ କି କ'ଣ ସଦା ବି ମୁଁ ଶୁଣେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜମା ବି ସେଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭଳିଆ ନୁହଁ ଟୋଟାଲ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ଆମର ବହୁତ ଫୁଡି ଫୁଡି ସତ ନା ଫୁଡି 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 ବହୁତ ଫୁଡି କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ ମୋର ସୁଟିଂ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ଝିଲି ଆସିଯାବେ କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ୟାଙ୍କର କେତେ ମିଛ କୁହାଉଛି ଏଠି ସେଟା ଟିକେ ଦୂରରେ ଠିଆ ଶୁଣନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଝିଲି ଶୁଣିବେ କାରଣ ଝିଲି ସିଡ୍ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଆଚ୍ଛା ସିରିଏଲର ତ ଜାଣିଥିବେ ଝିଲି ତମ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମ ଝିଲି କହିବ। ସଞ୍ଜୀବ ଭାଇଙ୍କୁ ସେଟା ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣୁଛି ଆଚ୍ଛା ତ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଲେଟ୍ କରିଦିଏ ଆସିବା ପାଇଁ ସୁଟିଂ ତ ମୁଁ କିଛି ନେଇକି ଆସେନି ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଇସ୍ ବକ୍ସ ଖୋଜେ କିଏ କ'ଣ ଆଣିଛି ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଖୋଜେ ୟାର ବି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଇଏ ବାଇ ଦ ୱେ ଏଟା ଆଣନ୍ତି ବିଲକୁଲ ସତ ନାହିଁ ବହୁତ ବଢିଆ ସବୁଠୁ ଜିନିଷ। ବଢିଆ ଜିନିଷ ସେଇ ଘରୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଯେବେ- ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାଗିଦବୁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ନନଭେଜ ନେଇକି ଆସନ୍ତି କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ନନଭେଜ ଖାଇବେନି ସବୁଦିନ ନନଭେଜ ନନଭେଜ ଖାଆନ୍ତି ଖାଆନ୍ତି ଟିଫିନ ପୁଣି ଏଡେ ତା ସିଏ ଯେତେ ଲମ୍ବା ତାକୁ ଟିଫିନ ସେତିକି ଲମ୍ବା ଟିଫିନ ଧରିକିନା ଆସିଥିବେ ତାପରେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମରେ ଖାଇବେନି ଲଞ୍ଚ ପରେ ଖାଇବେ ଆମେ ତ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମରେ ଖାଉନା କାହିଁକି ତାପରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ କିଏ ଖାଇବୁ ଖାଇସାରିଥିବେ ଆଉ କ'ଣ କିଏ ଏଇଟା କ'ଣ ମାଗିବ ସତ
ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆଣେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ ଆଣେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଟିଫିନ୍ ଯଦି କିଏ ଆଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଝିଲି ଜଣେ ଆଉ ଇଏ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଣନ୍ତି ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ କି ଭାଉଜଙ୍କ ହାତରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଆଣନ୍ତୁ ଖାଇବା ହଁ ଏବେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତମର ଖ୍ୱାଇଶ ଅଛି ଯେ ଛେନା ଏ ଯୋଉ ଛେନା ମୁଡ଼ିକି ଖାଇବା ତମେ ସେଟା ଆସିଲେ ଡେଫିନେଟଲି ତମକୁ ଆଣିକି ଦେବି ଲାଷ୍ଟ ଭାଇ ଆପଣ ମୋତେ କୁହାଇଛନ୍ତି ସେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ତା ପରଠୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେଟା ହେଇଗଲାଣି 3 ମାସ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଣିକି ଦେବି ତମକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଠା ଆଣିକି ଦେବି ତ ଆଉ କିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା ତମର ଭିତରେ ପୁରା ରିଏଲରେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଏ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଡିସକ୍ଲୋଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେ ଅମର ଆଉ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଉଡବି ଅଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ବାହାଘରକୁ ଆମେ ବି ଯିବୁ ନା ନାଚିବୁ ଆମେ ଡାକିବୁ ନା ଡାକିବେନି ଭାଇକୁ କେମିତି ଭୁଲି ଯାଇଛ ତ ଆଉ ଅମରଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ପଚାରିବି ଅମରଙ୍କର ଆଉ କିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଛି ଯେ ସୁଟିଂର କିଛି ମାନେ ହାପିଏଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ୟା କିଛି ତମକୁ କେବେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଦର୍ଶକ ହଁ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଏଇଟା କି ଲଗାତାର ଯେଉଁ ସୁଟିଂ ହୁଏ ରାତି ଧରି ସୁଟିଂ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ବେଳେବେଳେ ଏଇଟା ଥିଲା ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତ ଆକ୍ଟିଂକୁ ବି ହ୍ୟାମ୍ପର କରେ କ'ଣ ରାତିରେ ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ରାତିରେ କଷ୍ଟ ମାନେ ଯେହେତୁ ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ୟାସନ୍ ମାନେ ହିରୋ ହବାର ଥିଲା ମୋତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେ ଯେଉଁ କିଡ଼ା ସେଇଟା ହବାର ଥିଲା ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ହେଉଛି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ସୁଟିଂ କରିବା ପୁଣି ସକାଳେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ସେଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମୁଁ ଚାହେଁ କି ସେଇଟା ମୋତେ ବଦର ନ କରୁ ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନ ଆସୁ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ହିସାବରେ ସେଇଟା ଆସିଯାଏ ଆଉ ସେଇଟା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖାଯିବ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେ ମାନେ ପ୍ୟାସନ୍ଟା ତମର ମାନେ ସେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଇଚ୍ଛା ମନୋବଳ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଆମେ କାମ କରିବା ହଁ ସେଇଟା ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରେଷ୍ଟ ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଖାଇବା ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାଯିବା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ନିହାତି ଦରକାର କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ହିଁ ମ୍ୟାଟର କରେ ସେଇଟା ହିଁ ବଦର କରେ ଯଦି ତମେ କିଛି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇଥିବ କ'ଣ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ମୁହଁରେ ଆସିଯିବ ଯୋଉଟାକି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଦେଖାଯିବନି ଭଲ ଲାଗିବନି ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଡାଇଲଗ୍ରେ ବି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହୁଏ ହଁ ଯଦି ତମେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ନଥିବ ନିଦ କ୍ଲିୟର ହେଇନଥିବ ତମେ କେମିତି ମାଇଣ୍ଡଟା ଫ୍ରି ନଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରି ମାଇଣ୍ଡର ଇଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଜବ୍ଟା ଫ୍ରି ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରା ମଜା ନେଇକି କରିବା କିଛି କନସିୟସନେସ୍ ନାହିଁ କାହା ଇଏ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଥରେ ତାପରେ ମୋର ବୋଲତି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଏଇଥିପାଇଁ କାହିଁକି ନା ପଛରେ ଗୋଟେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ପରେ ଇଏ ଜଣେ ଇଏ ହିଁ ଆଉ ଅନୁଭବଙ୍କ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ there is no number 2 ଆଚ୍ଛା after him ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ପଚାରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଇଏ ଆମ ସୁପରଷ୍ଟାର କୁହନ୍ତି ଅମର ଭାଇ ମୋର ଗୁରୁ ସେ ବିଷୟରେ ନାଇଁ ସେମିତି ହାପି ଏଇଟା ସତ ନା ନାଇଁ ହାପି ଆସ ଏଠିକି ହାପି ଏଠିକି ଆସ ସେଇଟା କ'ଣ କରେ ଟିକେ ପଜ୍ କର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମର ଇଏ ସୁପରଷ୍ଟାର ଆମର ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି କୁହନ୍ତି ଅମର ଭାଇ ମୋର ଗୁରୁ ଆରେ ନାଇଁ ଭାଇ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ତାର ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପ୍ରତି ସେମିତି କିଛି ଗୁରୁ ଫୁରୁ ନୁହଁ ସେଟା ଭାରି ଭୁଲ କଥା ସ୍ୱାଧୀନ ମାନେ ତା ନିଜ ଭିତରେ ମାନେ अपने आप में ही वो एक ମାନେ ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ फाउंडेशन तार बहुत ही माने पैशनेट अबाउट एक्टिंग ଆଉ ବହୁତ ହି ଭଲ ପିଲାଟା ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଆଉ ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯେ ସେ ତାକୁ କିଏ ଗୁରୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ହଁ ସିଏ ତା ମାଆ ବାପା ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଆଉ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କ ମାଆ ବାପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆଉ ସିଏ ଯାହା ହେଲେ ବି
निश्चय गोटे स्थान में पहुँचे जोटा कि माँ बापा देखिले के गोटे गर्व अनुभव करेंगे। अच्छा तमें कौन कह तमें जहाँ गुरु मानच सी जो कथाटी कहले तमें कौन कह कम्प्लीटली स्पीचलेस अच्छी माने ना ना भाई माने एते बड़ जने स्टार माने मुझे भाभी भी नथली कि अमर भाई संगे एते भल माने गोटे बॉन्डिंग हम बिकॉज मु तांको सब देखी राउडी तांको फिजिक तांको जहाँ लागती से ये होचंती गोटे कम्प्लीटली नड़िया देखिचंती उपरटा जितकी टाण भितरटा ताटू अधिक स्वीट एते नरम एते कोमल एक्जाक्टली मु भी सही कथा तुमको कहूची तुमको तमे जहाँ देखाओ से नुह तो मुझे सबले देखी फास्ट तो मोर ने परसेप्शन थिला कि नहीं अमर भाई को संगे एते बंदीवन तो हीरो पुणी माने सुपर हिट सीरियल 5 वर्ष कांस्टेंट पूरा माने टीआरपी रे थिला जोटा नंबर 1 एक्टर तो मतलब टिके हम डिस्टेंस रहइबो जेमी गेले अच्छा बट फर्स्ट दिन रो ही अमर भाई ही माने एते भल से माने गोटे सांग भले आसी कि मिस्त्री बड़ भाई भले माने मु भाबी भी नथली कि हम माने एते भल क्लोज बॉन्डिंग हे जिवो एंड भाई को मु पूरा गुरु मोर अछि आ गोटे कथा हैप्पी जे डाकिबा हैप्पी कोन कहउचंती हैप्पी एडी कासो हैप्पी गोटे आइ आसीगला हमर आ गोटे भाई हैप्पी तो हैप्पी गोटे कथा मु एडी पचारि केवल अमर तांको सहित भल मिस्थिले आमे भल मिसि नथलु स्वाधीन के कथा किछि कहिलानी हम एटा सतरा छि समस्त भाई आ गोटे भाई हमर आसीगला कोन से तो मो भाई माने तांको विषय मु किछु गोटे माने कहया पे चाहूची मु जतले प्रथम आरंभ करथिली मोर प्रथम प्रोजेक्ट सेठी से थिले सेकंड प्रोजेक्ट सेठी भी से थिले आपण माने जानि चंदी अभी आ तृतीय प्रोजेक्ट जोटा कि कंटिन्यू चली छि सेठी भी से अछंती माने आमान करो किछु गोटे अछि किछु बॉन्डिंग अछि जोटा कि भगवान अलगा करिया पे दोना तो आई लव हिम इज लाइक अ ब्रदर आपन किछ कहबे ए कथा खाली एटी गोटे कथा कहबी आम हीरो सिड माने सिद्धार्थ यागुर आपण माने देखुतले आदि एबे सिद्धार्थ परे आगु को आउ गोटे कोन हबो सेटा आपण माने अपेक्षा करंतु किंतु वर्तमान भलो पांतु जेहेतु आपण मानकर अति प्रिय सीरियल मु जानि छि केवल झिल्ली देखुतांतु एमति भलो पाया तो थैंक यू आ गोटे कथा हम हैप्पी विषय आपण कोन कहबे हैप्पी माने सी बोधे यूनिट रे नो डिसरेस्पेक्ट समस्त माने बहुत समस्त